Yo, what's up sa inyo mga katropa? So maglalaro tayo ngayon ng Among Us. At guys, nalaro ko na din po ito dati guys, pero hindi ko lang po ito na-record. At matagal ko na din po ito hindi nalaro sa inyo kasi ngayon. Maglalaro na tayo at magre-record na sa inyo guys. 8. Dito na lang kaya tayo. 8 out. Sige, 11 out of 15. Pwede ba? Ano ba naman yan? Saan kaya pwede? Wait nga lang guys. So yun guys, tingnan po natin. Ito, 10 out of 15. Pwede ba? Full na naman. 10 lang naman yun. Dito tayo sa... Saan kaya guys? Wait nga lang guys. Tingnan natin din sa mga server. Bakit tayo mag-game? Ito, 7 out of 15. Yan. Tapos guys, magpapalit po tayo ng kulay. Uy, bilis natin tumakbo. Magpapalit po tayo na ito sa yan. Wait lang, paano may quit? Wait nga lang guys. Hindi ko naman i-click yung red. Wait nga lang guys. Yan, try mo. Hindi ko naman i-click yung red guys ah. Ito blue. Ba't tayo may quit? Bakit yellow? Yan na nga guys. Ngayon na lang ulit tayo naglaro eh. Sana impostor tayo. So guys. Tingnan natin kung impostor tayo o hindi. Tagal naman mag-loading nito. Ay, wait lang guys. Yes, impostor tayo guys. So yun guys, impostor tayo. Let's go. Impostor tayo. So yun. Kailangan muna natin magtago. Kailangan may sumunod dito na ano. So yun guys, wait lang. Kailangan mag-isa lang yung papatay natin. So yun guys. Yan. Wait lang. Uy, may emergency meeting guys. So yun. Ano natin. Wait lang. Question. Magsisinangalit tayo. So yun guys. Kahit tayo imposter. Wait lang guys. So yun guys. Wait lang. Hindi pa ako masyado sanay dito guys eh. Ayan guys, yan. Tapos, boto natin. Uy, binoto yung ano guys. So yun guys. Tingnan na natin ang impostor. Paulan. 3 impostor remain. So yun guys, let's go. Dito na nga lang tayo dadaan guys. So yun. Ang bilis natin tumakbo guys. So yun. Patol. Tapos, ito pa guys. So, yan nga lang guys. Sabotage. Uy! Ni-report na yung pinatay niya. So, yun guys. Dalawa guys yung ni-report yung dalawa. So, yun guys. Text ulit tayo. Question. Wait lang guys. Well, so yun guys. Tapos, so yun guys. Yan. Ba't tayo masend? So yun guys, wait lang. Wait lang guys, ano muna tayo dito. Di pa ako sanay dito. So, may bumoto. Ay, walang bumoto sa atin guys. So yun guys. No one was ejected. Skip. 3 impostor remain. So yun guys. So let's go. Let's class.
Unang laro pa lang natin guys. Impostor na tayo. Patayin yan. Tapos. Dead body reported. Naku guys, mukhang nahalata tayo dito. So yun guys, wait lang. Question. Where was the body? Oh. Wait lang guys. Tapos. Where was the body? Yan. Ang galing guys. So yun. 5 minutes na tayo nagre-record. Okay. Uy, may nagbotohan. So yan guys. No one was ejected. Skip. Ay, tay. Minsan skip guys, minsan tay. So, at least guys, may dapat tayo. Let's go. Tingnan natin. Kunyari guys, magtatas tayo. So yun guys, wait lang. Sabotage natin. Saan ba pwede mag-sabotage? So yun. Victory guys. Victory tayo. So yun guys, yan. Game complete. Tapos play again. So yun guys, wait lang. So yun guys, nandito na po tayo at syempre, mag-aano po tayo. Ano kaya maganda guys? Feeling ko, ito na nga lang guys, wait lang. Ay, wait lang guys. Ito pa nga napipindot eh. So yun guys, yan. Tapos, ano ba? Ano ba yung maganda dito guys? Nag-ano na agad sa yun guys. Impostor ba tayo? Hindi, wait lang. Tingnan na lang natin sa yun guys. So yun guys, ano tayo? Roommate, ano ba naman yan guys? Yan guys, ayan muna guys. So yun, oy, si Yus Dead. Mukhang sumusunod. Mukhang sumusunod si Yus Dead. So yun guys. Saan pa ba tayo pwede mag, ano? Oh. Ito guys, magtatas tayo. So yun guys, yan. Anoy natin yan. Ay, wait lang. Ganan. Tapos, yan. Ay, ba't di pa tumama? Yan. Tapos, punta naman po tayo doon. Uy, mukhang yun yung pastora guys. So yun guys, punta naman po tayo doon. Uy, dead body. Report. Dead body reported. So, yan. Where was the body? Na naman. Location to. Yes. Wait lang guys. Hindi muna tayo mag-chat dito guys. Yun guys. Mag-vote. Ito na lang guys. Si Use Delete. So yun guys. Baka impostor siya eh. So yun guys. Yan, dali. Ay, may bumoto sa atin guys. So yun. Impostor siya. Let's go. Ito na lang guys. Ito na impostor na lang. At tayo'y tapos na. So yun guys. Up. Parang may sumusunod. Uy. Takbo ka. Op. Si Blue guys, mukhang ano siya. So yun guys. Mukhang impostor. So yun guys. Di bali kung pwede na lang mag-chat ng diretso dito guys eh. So yun guys, gawin ulit natin to. Yan, tapos na. So yun guys. Oopsies, dead mukhang impostor. Dead body reported. So yun guys. So yun guys. Question. Where was the body? At security. Sige, try natin iboto guys. Scientist daw to.
Taray. So yun guys. Sino si... Ito guys, try nga natin to. Yung kung totoo sinasabi niya. So yun guys. Yan. Uy, yung si Yuslild, umano. Yun, impostor siya. Isa na lang guys. Uy, zero na pala guys. Yun guys. Victory na naman po tayo. So yun guys. Ay, di pa pala napapuso. So yun guys, lumipat na lang po tayo ng server guys. Para guys maayos yung pagkaano natin. So yun guys. Feeling ko ito na lang guys. Yan guys. Yan. Yan. Tapos clothes. Ito na lang guys. Para yan. Yan. Tapos magkalaga din tayo ng pets. Hindi bagay guys yung red, dapat red out. Yan lang guys. So yan. Cremate na naman tayo guys. Ano ba naman yan? Senior roll. Doyer. Baka tayo naman yung mapatay. Uy! Mukhang may sumusunod guys. So yan. Sumusunod si Brown guys. Op. Chill lang naman kayo mga bro. Wait lang guys. Magkagawa daw tayo ng tas eh. Uy, dead body reported agad. Sino guys? 3 yung namatay. Oh. Yun guys. So yun guys. Okay. Feeling ko ito na lang iboto natin sino kaya iboboto natin? Wait lang guys. Ito guys, try natin iboto yan. So naboto na po natin. So yun. May bumoboto ba sa atin? Wala. So yun guys. No one was ejected. Die. So yun guys. Yan, let's go. 3 impostor. Meron pang 3 impostor. Op. Delikado. Yan guys. Oh, delikado. So yan guys. Yan, nasa na ba yung gagawin ko? Tapos ba't parang emergency meeting na naman. So yan guys. Who is the impostor? Really? Wait lang guys. I am telling the truth. I am the... So yun guys. Boto na lang po natin si Pasebi. So yun guys. Si Pasebi ito. Boto na lang po natin yun. So yun guys, wait lang. So yun guys, impostor si Pakebagi. So yun guys, totoong impostor nga siya. So yun guys, siyempre wait lang guys, may tas na pinapagawa. Yan. Baka sarado na yung linggo. Yan. Tapos ay, wait lang. Hirap naman na itong tas na to. Bahala nga yun dyan. So, yan guys. Ba't ang dilim? Di ko alam kung bakit. Dilim? So, guys, wait lang. Yan, dali. Nasa na ba yung tas ko? Ayaw magpaano ng tas. Guys. Ayaw magpakita ng tas. Uy, may flower doon na naiwan. The body reported. Sino kaya yung impostor? So, yun guys. Tingnan natin kung sino yung impostor. So, yun. Question. Who? So, yun guys. At, syempre, where was the body?
Uy, si Pakibagi buhay pa? Bakit nakakapag-chat pa siya? So yun guys, ang bota na lang po natin si Mini mo. Sino ang pipiliin ko? Yan, no one was ejected tie. So yan guys. Jam 3, 2 impostor remain. Yan, guys. Nasa na yung impostor guys? Uy, sabotage dito. Uy, Nagsasabotage na naman. kain. So, yun guys. Ay, na-stop na pala niya. So, yun guys. Emergency meeting. Yan, wait lang. Uy, CRB. Tig. Yan guys. Yan. Uy, ito pa guys. Hit 3.6. 3 or 6. So nyo, tapos na ba? Tapos na yun guys. Ayan guys. Tapos na lang guys. So yun guys, where was the body? Tapos, where was the body? Tapos, boto na nga lang natin si guys. Lo. Ako yung ano. So, yun. May bumuto. Ako pa nga binoto guys. So, yun guys. Magsisi kayo kung di ako yung impostor. So, yun guys. Yan. Ito, impostor rin. Tapos, dipit pa. Ay, dipit guys. Yun guys. Wait lang. So yun guys, dito na po nagtatapos itong video na to guys. So yun guys, huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Batang Kuya Kim. So yun guys, paalam.